Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membuka sanubari semua hambanya agar bisa diberi angsal anugerah keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقدر لهم في هذه الأيام البهيجة وهذه الليالي المنيرة. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan kepada kita dengan acara yang mulia ini, dengan malam yang penuh cahaya ini, بإظهار الفرح والسرور, dengan menampakkan kita rasa gembira, rasa bahagia, rasa suka, بميلاد خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. Baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد. Salam tertuju kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الفاتح لما أغلق, Sosok pembuka dari sesuatu yang telah tertutup, والخاتم لما سبق, dan sosok penutup dari nabi-nabi para rasul yang telah terdahulu, ناصر الحق بالحق, telah memperjuangkan agama yang hak dengan cara yang hak, والهادي إلى صراطك المستقيم, dan sang petunjuk kepada semua umatnya kepada jalan yang lurus, وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. dan kepada semua keluarganya yang mana mereka berhak untuk diagungkan seperti kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أما بعد فيا معاشر المسلمين Wahai para umat muslimin, ويا معاشر المحبين wahai pecinta Rasulullah, ويا معاشر المشتاقين إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم, wahai orang-orang umat-umat yang rindu kangen kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أحييكم بتحية الإسلام تحية خير الأنام. Aku sambut, aku berikan kepada kalian semua penghormatan Islam, yaitu penghormatan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah terjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله. هذه المجامع، هذه المحافل التي ما هي إلا صورة ومظهر من مظاهر المحبة والتعلق بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Sungguh peringatan majelis kitab sarang-sarang menggah majelis ini adalah suatu penampilan, suatu gambaran bahwasanya kita cinta, rindu, kangen kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما يمكن من يفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يغضب منه. Gak mungkin dalam cerita ini siapa orang yang cinta bahagia dengan Rasulullah, Rasulullah benci sama dia, Rasulullah murka sama dia. Boten. واحد يقول أنا فرحان بمحمد صلى الله عليه وسلم. Boten tiang nyangga berkata aku cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. النبي يغضب منه. Apakah Nabi bakal marah, murka, gak seneng di wong itu? واحد يقول أنا مشتاق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kita mengatakan kita rindu kangen sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. النبي يغضب منه. Apakah mungkin Nabi marah sama orang tersebut? عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أحد الغزوات، من أحد الحروب، وفي تلك الحروب الإنسان يحمل روحه في راحته لا يدري أيرجع إلى أهله أم لا. والناس الذين ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون في المدينة بلهف خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pernah pada suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad pergi untuk menghadiri salah satu peperangan. Ketika seseorang menghadiri salah satu peperangan, dia pasti rela bahwasanya ruh yang ada di tubuh seorang tersebut bisa hilang karena perang sama orang kafir. Dan setiap umat para sahabat yang menunggu Rasulullah di kota Madinah, menunggu kedatangan sanak saudaranya, suaminya, saudaranya dari peperangan. Apakah
masih hidup atau sampun sedo. فكان ممن ينتظر عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك امرأة امتلأ قلبها بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، امتلأ قلبها بالشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Salah satu sosok yang menunggu Rasulullah SAW datang dari salah satu peperangan itu adalah seseorang perempuan tiang istri yang telah penuh hati sanubari otak pikirannya dengan cinta sama Rasulullah SAW. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله إني نذرت لك نذرا. Ketika Rasulullah SAW datang dengan sehat, masya Allah, bekhair, masih hidup, masya Allah, datang ke kota Madinah, perempuan tersebut tanya dan berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku telah bernadar suatu nadar kepada antum. قال وما نذرك؟ قالت نذرت لئن رجعت سالما لأضربن بالدف وأدور حولك. Oh, ini nadar istimewa. Ya Rasulullah, aku nadar kalau sampai dugi Madinah dalam keadaan sehat, masya Allah, cecep, aku akan nadar terbangan di hadapan antum jenengan, dan aku akan mengitari antum tawaf di antara Rasulullah SAW. Ahli Nabi قال لنا حرام. Apakah Nabi mengatakan kepada perempuan tersebut, ojo itu haram, hukum terbangan itu haram? هل قال لها بدعة؟ Apakah Nabi mengatakan ini bid'ah? النبي ما يمكن أن يسكت على باطل. Kanjeng Nabi gak mungkin diam dalam sesuatu yang batil ataupun sesuatu yang salah. ولا يجوز النذر في معصية. Dan tidak boleh hukumnya dalam permasalahan fikih kalau seseorang itu nadar melakukan sesuatu yang maksiat. فلو كان ضرب الدف فرحا برجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم معصية لكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا تفعلي فإن هذه معصية. Kalaupun terbangan di hadapan Rasulullah itu haram, maksiat, gak mungkin Kanjeng Nabi itu mengizinkan perempuan tersebut yang nadar terbangan di hadapan Rasulullah itu untuk melakukannya. بل قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. Akan tetapi baginda besar Muhammad SAW dawuh bersabda mengatakan kepada perempuan tersebut, aufi binadrik wa qadha nadarni. فإذا استعمال الدف حرام أو حلال؟ Iki Nabi Muhammad bin Ramadan Ali terus tanya ke sampean, terbangan haram atau halal? الفرح برسول الله حرام أو حلال؟ Sampai haram bahasa kabeh. صلى على النبي محمد. Seneng ambek Kanjeng Nabi ku haram apa halal? فإذا واحد يقول لكم الدف حرام هذا الحديث، الفرح بالنبي حرام هذا الحديث. هذه امرأة جمعت بين الدف والفرح برسول الله والرقص كذلك والقيام كذلك. Kalau ada seseorang mengatakan terbangan itu haram, seneng ambek Kanjeng Nabi ku haram. Nah, wedok iku kok gak terbangan tok, gak seneng ambek Kanjeng Nabi tok, joget ngarepe Kanjeng Nabi Muhammad. Pokoknya ada gelihanin seketik nih, pokoknya ojo gaya TikTok, maulid TikTok. Wonten nggih video iki? Kalau nggak ada Instagram, maulidan di video maulid bisa viral guys. Lalu begitulah يعني مقصود برقص الهز bukan joget, لكن هز الهز يعني هكذا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي محمد.
iki salah paham, wong sing sari salah paham, gak apa-apa jogetan di maulid. Sing salah kula ya. Maksudnya di sini itu sejak sampai maulidnya nek apa? Biasanya toriko-toriko itu sallallahu alaihi itu jogetin perempuan yang ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فإذا هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لنا أن نفرح به. Maka ini dalil bahwasanya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan hukumnya boleh kita meriah, senang, bahagia dengan Rasulullah SAW. يشرع لنا أن نفرح به صلى الله عليه وسلم بأي طريقة كانت. Rasulullah SAW mensyariatkan kepada kita senang, bahagia, suka dengan Rasulullah SAW dengan cara apapun. هذه المرأة سنت لنا طريقة من الطرق التي يفرح بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Perempuan ini telah mencontohkan kepada kita salah satu cara bagaimana kita melampiaskan kebanggaan kita, kesenangan kita, kesukaan kita, kegembiraan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. مرة كان الأحباش هؤلاء قوم من إفريقيا وكانوا في المدينة وكانوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا مرة يعني عندهم في المدينة يوجد عيد من الأعياد ويوجد اجتماع من الاجتماعات، فجاء الأحباش إلى المسجد. جاء الأحباش وجاءوا، هذا في البخاري موجود، هذا الكلام في البخاري، وهم يرقصون في المسجد يلعبون بحرابهم بالرماح، يرقصون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ولا يقول لهم هذا حرام، كيف ترقص في المسجد؟ هذا حرام، كيف تلعب في المسجد؟ هذا بدعة، كيف تلعب في المسجد؟ Pernah ada suatu cerita ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam hadis yang sahihnya. Lebih sampai yang mirnakan Bukhari kudu percaya, tidak kita aku izin. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Bukhari. Setelah itu kitab Muslim. Cerita ini telah disampaikan oleh Imam dinukilkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Pernah pada suatu hari, tepatnya pada hari raya, Rasulullah SAW di kota Madinah datang orang-orang Ahbas itu adalah penduduk Afrika. Ya, sampai dikenalkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kakek Ali bin Muhammad bin Husain itu adalah orang yang pertama kali dari kalangan Sahabat hijrah ke kota Habasyah, makanya dijuluki Al-Habsyi. Nah, Ahbas itu adalah orang-orang yang tinggal di kota Afrika. Nah, mereka datang ke Rasulullah SAW, kemudian masuk ke Masjid Nabawi, dan ada tradisi mereka kalau sudah senang hari raya Idul Fitri gak jalan kepan, tidak apa biasanya gantengan, itu masuk Masjid Nabawi mereka membawa rimah adalah busur tanah, mereka kemudian joget-joget, ya, buatan silat kali, buatan paten-patenan, mereka joget seperti ini di hadapan Rasulullah SAW, dan Rasulullah melihat dengan tersenyum, tidak mengatakan ini bid'ah, ini haram, ini kurang ajar, karena ini tradisi mereka yang tidak keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. وليس هذا فقط، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عائشة لتنظر إليهم وهي من خلفه تنظر وذقنها يتكئ على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، تنظر وعليها الخمار. نعم، حتى يسألها النبي صلى الله عليه وسلم اكتفيت؟ تقول لم أكتفي، حتى إذا اكتفت رجعت إلى منزلها، يدعو أهل بيته لينظروا إلى هذا الرقص في المسجد. Bukan ini saja dalam beliau, lebih istimewa, lebih mengherankan lagi, lebih ajaib lagi, Rasulullah SAW nawari istri beliau, Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakar Siddiq. Wahai Aisyah, sampean boten kepingin ningali Abbas joget-joget ke masjid ta? Kepingin kan dengan. Kemudian Sayyidatuna Aisyah menaruh kepala beliau yang sangat mulia di pundaknya Rasulullah, pakai tutup katik cadar, pakai cadar. Kemudian dilihat, Masya Allah, senang hari raya waktu mereka hari raya.
Enggak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajak keluarganya untuk menyaksikan tradisi mereka di masjid. فانظر يا أخي الكريم، هذا رقص وبالرماح وليست من عادة العرب، وفعل في المسجد. رقم واحد. رقم اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ولا يتكلم أي شيء. إذا سكت النبي عن شيء فإذا هو يدل على أنه مباح. السكوت قد يدل على الإباحة. سكوت النبي، صلوا على النبي. إذا سكت يدل على أن الفعل الذي يفعل أمامه هو مباح. وفوق هذا يدعو أهل بيته لينظروا إلى ذلك الاحتفال وذلك المهرجان. Kita bisa rangkum dari kisah yang istimewa ini, Nabi Muhammad SAW menyaksikan tradisi bukan tradisinya orang Arab. Jogetnya yang perlu di garis bawah ya, jika salah paham. Jogetnya seperti di masjid, bukan sampai ini. Rasulullah SAW menyuruh nawari keluarganya untuk menyaksikannya. Dan Rasulullah SAW menyaksikan seperti itu, dan Rasulullah diam. Kalau di ilmu usul fikih, ilmu hadis, as-sukut yadullu ala ibahah. Diamnya Nabi Muhammad SAW itu bisa menerangkan, menunjukkan bahwasanya hukum yang dilihat oleh Rasulullah SAW, walaupun beliau tidak mengatakan, tidak melakukan, akan tapi dilakukan sesuatu di hadapan kanjeng Nabi dan Nabi diam, itu bisa dihukumi mubah hukumnya من هذه القصتين فإذا نحن فعلنا مثلا مولد مثل هذا ثم في محل القيام نحن نقف صلى الله على محمد إلى آخره، والمنشد ينشد ومعه الطبل، حرام أو حلال؟ الأحباش يرقصون في المسجد، النبي يقول لهم ليس بحرام، يسكت. المرأة تنذر أو يعني نذرت بأن ترقص حول النبي صلى الله عليه وسلم بدفها وهي تضرب في الدف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها لا هذا حرام. فإذا فعلنا هذه الأفاعيل فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حلال أو حرام؟ قول حلال. Kalau sudah kita pelajari dua kisah ini, kisah yang pertama yang terbangan tadi perempuan yang nazar kepada Rasulullah SAW, kalau beliau sehat, Masya Allah berhasil dalam peperangannya, kembali ke kota Madinah dengan sehat, dia bahkan terbangan, dan cerita yang sudah sampai yang direngangkan itu menunjukkan hukumnya bukan. Apakah ketika kita maulid bangun terbangan itu hukumnya haram? Gak mungkin, hukumnya halal dan sebagainya. عندما نفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون فرحنا بسيطا، نحن لا نفرح بشخص عادي، نحن لا نفرح بإنسان عادي، نحن لا نفرح برجل كان يفعل فعل بسيط. هذا رجل قد وحد الأمة ووحد القلوب وكان به ائتلاف الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا هذه الخيرية؟ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم، اذكروا. نحن الآن في ذكر النعمة. وما هي النعمة إلا نعمة الهداية، والتي هي بواسطة الهادي إلى الصراط المستقيم صلى الله عليه وسلم. Kalau sudah kita bahagia, senang, bunga hati kita memperingati maulid Rasulullah SAW, yang mana sosok yang kita peringati kelahirannya bukan seperti orang biasa, sosok yang istimewa. Dengan kanjeng Nabi Muhammad, Allah mempersatukan umat manusia, muhajirin, ansor dan lain sebagainya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua adalah umat yang paling istimewa yang telah dikeluarkan kepada umat manusia. عندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السبع السماوات ثم إلى السدرة المنتهى، كانت السماوات ترتج وتهتز فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj pada bulan Rajab, Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW kepada 7 lapis langit, semua makhluk yang ada di langit wajib semua, Masya Allah, goyang semua, bergemuruh
تفاصيل هذه القصة. فعندما جاء إلى السماء الدنيا طرق جبريل واستأذن من هذا ومن معه أو أرسل إليه فيقول أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. هذا تشريع الترحيب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Perawi hadis ketika meriwayatkan hadis-hadis Mi'rajnya Rasulullah SAW cukup kalau hanya menyebutkan Nabi Muhammad SAW pada suatu malam tidur di Hijr Ismail. Ngertos Hijr Ismail sampean Pak? Hijr Ismail Pak, kudu kamar Ismail anak sampean Pak. Hijr Ismail adalah kamarnya Ismail. Maksudnya yang di Ka'bah persegi 4 gitu. Allah lingkar. Itu namanya Hijr Ismail. Dia Ka'bah itu itunya juga ada, tapi dihilangkan. Nah, ketika Rasulullah pada malam suatu malam itu tidur di situ cukup. Perawi hadis menyebutkan ketika beliau tidur diangkat ya jasad sama ruhnya ke 7 lapis langit dan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala akan tetapi buatan. Setiap perawi hadis menyebutkan riwayatnya itu bagaimana rute Google Maps ya. Assalamualaikum tok langit pertama, setiap langit 7 lapis langit, setiap langit ada penjaganya. Wonten security nih lah, security betul security ya, security sampai polisi, masya Allah. Manbilbah, ya siapa yang ketok-ketok? Ya apa Muhammad? Ya Jibril sama siapa ini? Sama Muhammad. Apakah sudah diberi izin untuk naik? Sudah dikatakan. Langit pertama, wahakada, langit kedua, langit ketiga sampai mandang Allah Subhanahu Wa Taala. وفي كل سماء يقول له الملك أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وفي كل سماء يلتقي بنبي من الأنبياء، يلتقي بروح نبي من الأنبياء، وهذا النبي عندما يستقبله يقول أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ترحيب، كلهم يرحبون، كلهم يرحبون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتهاجا برسول الله صلى الله عليه وسلم. Setiap langit satu demi satu penjaga itu, setiap penjaga dari malaikat dibarengi Nabi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyambut kekasih yang paling agung. Siapa? Sama siapa? Dari sinten sampai mereka jadi sami Nabi Muhammad. Ahlan bin Nabi Saleh wa akhin Saleh. Selamat datang wahai saudara yang saleh dan Nabi yang soleh. Langit pertama, langit kedua sampai langit 7 gembira dengan kanjeng Nabi Muhammad, suka dengan kanjeng Nabi Muhammad, memperingati datangnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فنحن عندما نقرأ المولد وعندما نقرأ مولد ابن الديبع عندما يقول احضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب، احضروا قلوبكم، احضر قلبك، استحضر حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، استحضر جماله، استحضر كماله، استحضر رفعته وشرفه وفضله صلى الله عليه وسلم. Ketika kita lenggah maos maulid tiba, ikutan salah satu fasilnya dawuh Imam Abdurrahman Tiba, ahdiru qulubakum ya ma'syar Dawi. Semua sehari kali tiba istimewa. Saya kemarin ada paham iklan. Kemarin hadir acara di Langgar Bojo. Sing hadir itu masya Allah. Ishari ini kau banjari ishari semangat sing nabu sampai keringet. Sampun sepuh semangat sing osari ada tiba. Terbangari keringetan pisan. Ya, masya Allah. Kata beliau, salah satu fasalnya tiba itu ahdiru qulubakum ya ma'syar Dawi al-Bab. Wahai orang yang hadirkan hatimu. Wahai orang-orang yang punya otak, menghadirkan apa kita ketika kita menghadiri maulid? Menghadirkan keelokan Rasulullah, ketampanan Rasulullah, keutamaan Rasulullah, fadilahnya Rasulullah, tingginya kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah makna yang dimaksudkan oleh Imam Abdurrahman Ad-Dibai ketika mengatakan ahdiru qulubakum ya ma'syar Dawi al-Bab. هذا استمداد مما فعلته الملائكة وفعله الأنبياء عندما قدم عليهم النبي الأعظم والرسول الأفخم محمد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. Ini sama persis sama apa yang telah dilakukan oleh para malaikat, para nabi-nabi ketika Rasulullah SAW Mi'raj naik
menyambut kanjeng Nabi dengan keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. هؤلاء عندما قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقط يعني ما حصل منهم المشاهدة بالعين المجردة، وإنما بالاستحضار الذي قصده من؟ الإمام ابن أحضروا قلوبكم. هذا الاستحضار وهذا التعظيم وهذا الإجلال منهم عليهم سلام الله وصلاته وتحياته وبركاته. هذا الاستحضار صدر عنه هذه التحية التي هي لنا دليل على الترحيب بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث رحبوا به قال له أهلا وسهلا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. Para malaikat, para nabi-nabi yang menyambut Rasulullah SAW ketika beliau Mi'raj mengambil makna yang telah diterangkan oleh Imam Biba. Ahdiru qulubakum ya masyarakat al-albab. Mereka bukan hanya menyambut kanjeng Nabi dengan mata mereka, akan tetapi mereka menyambut kanjeng Nabi dengan hati mereka. Sosok Nabi yang paling agung, sosok Nabi yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam. فهذا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم شهد تعظيم الملائكة له، وشهد إجلال الأنبياء له، وشهد مقامه السامي عند ربه في الأرض وفي السماء. في الأرض حين قد قدم إماما على الأنبياء، وفي السماء عندما أقدم على ربه جل وعز وخاطبه جهارا. Allah Subhanahu wa taala telah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sendiri menyaksikan bagaimana Allah mengagungkan Rasulullah ketika di bumi, ketika menjadi imam dari semua para nabi dan rasul, ketika naik kepada Allah Subhanahu wa taala sampai bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. فهذا النبي شهد فرح الملائكة وفرح الأنبياء بقدومه لم يمنعهم من ذلك، وهو الإمام الأعظم، وكان بإمكانه أن يقول لهم لا تفعلوا ذلك، لا ينبغي لكم أن تفعلوا ذلك به، ولا ينبغي أن تفعلوا هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شهد فرحهم به وفرح بفرحهم به صلى الله عليه وآله وسلم. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyaksikan bagaimana senangnya, bahagianya semua makhluk itu yang telah senang dengan datangnya Rasulullah SAW. Dengan itu kanjeng Nabi tidak melarang mereka untuk senang dengan kedatangannya, tidak marah kepada mereka karena mereka senang menyambut Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah senang dengan penyambutan mereka kepada Rasulullah, dan mereka senang karena Nabi Muhammad SAW datang kepada mereka. فإذا نحن في هذا المولد المبارك وفي محل القيام، عندما نقوم ونستحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد حسيني، مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسيني. جميعا سبحان الله إذا حضرت لذلك كان هذا التنبيه من ابن الديبع قبل فصل القيام أن قال أحضروا قلوبكم حتى يكون شهودنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مثل شهود الملائكة والنبيين عندما قدم عليهم في السماوات الأولى. Ketika kita menghadiri majlis maulid seperti ini, majlis taklim seperti ini, ketika kita maulid, masya Allah, mahalul qiyam, kita membaca marhaban, marhaban ya Nabi salam alaika, itu kita harus menghadirkan apa yang telah dihadirkan hatinya oleh para malaikat, para nabi ketika menyambut Rasulullah SAW. Makanya sebab itu Imam Tiba meletakkan fasal yang mengatakan ahdiru qulubakum ya ma'syarul albab sebelum mahalul qiyam, agar ketika mahalul qiyam hati kita sudah menghadirkan kehadiran Rasulullah SAW, sehingga kita senang, bahagia, suka ketika menyambut datangnya Rasulullah SAW. واشكروا ربكم أن الله سبحانه وفضلكم على ديان هذا المولد، اشكروه شكرا جما، اسجدوا له شكرا طيلة ليلتكم هذه. الحمد لله أن وفقنا على إدامة مولد حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. Beliau mengingatkan kita, Muhammad
mengingatkan kepada kita, syukurlah bi Gusti Allah yang telah maringi kepada kula kali panjenengan sedaya nikmat bisa duduk merasakan baca maulid ini. Malam ini kita sudah syukur. Makasih, terima kasih matur sing agung kepada Gusti Allah karena Engkau telah memberi kepada kita semua taufik bisa memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وفي مولد ابن ديبع كذلك إشارة إلى أن من توفي يتمنى أن يحضر مجالس المولد، المجالس التي يقرأ فيه المولد، حيث ذكر في الدعاء شيئا من هذا القبيل. ذكر يعني أن هناك إخوان لنا سبق بهم القضاء. هذا فيه إشارة إلى أن هؤلاء عندما شهدوا في الملأ الأعلى ما شهدوا من فرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعل الله كشف له الحجاب، كشف لابن الديبع الحجاب، حيث علم أن هؤلاء يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا ليحضروا هذه المجالس، لكي يفرح بهم نبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau menyinggung sedikit dari makna yang sangat agung yang telah diberikan oleh beliau kepada kita semua ketika kita membaca doa di Maulid Tiba. Ada di Maulid Tiba doanya itu, ya Allah, maafkanlah kepada saudara-saudaraku yang telah mendahului aku, wahai Allah, yang tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan ini, wahai Allah, dalam membaca Maulid. Ini adalah isyarat menggambarkan, menunjukkan bahwasanya seseorang banyak yang telah melampaui, mendahului Imam Tiba tidak bisa dan tidak punya kesempatan untuk menghadiri, memperingati, membaca maulid bareng-bareng seperti apa yang telah dirasakan dan dilakukan oleh Imam Abdurrahman Ad-Difa'i. Walhamdulillah antum huna ta'maluna al-maulid wa la yujad askari wa la polisi yaqul lak mamnu' bid'ah haram. Ta'maluna al-maulid wa la ahad yu'dhikum wa yu'dhi khawatirakum wa yushawwish wa yukaththir 'alaykum farahakum. La yujad. Bainama fi Makkah موضع ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المدينة موضع قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الناس ما يستطيعون أن يعملوا هذا المولد بهذه الحرية وبهذه الأريحية وبهذا الفرح والانبساط. يعملون المولد ويخافون ربما يأتي عسكري يجي ويقول يمنع، حرام، بدعة، اخرج من هنا، ويفرق الناس ويفرق المجلس. قد عمل الأكل والطعام، أهل البيت قد عملوا الأكل والطعام وقد عملوا وصنعوا البنر والدنيا والآخرة، هذه كلها فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau mengatakan syukur Gusti Allah, ya, tempat yang dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad Mekah, tempat yang disemayamkan Kanjeng Nabi Muhammad Madinah, wonten peringatan seperti ini, wahai hadirin, wahai ikhwan. Syukurlah Gusti Allah sampai tadi wong Singosari, tadi wong Penggojoyo, Candi Renggo, kemana? Abdi Mulyo, Masya Allah Indonesia. Gak ono polisi, tentara, gak ono maulidan, hukumnya haram bid'ah. Wonten apa boten? Aduh, sudah jamaah kabeh, seri polisi ini tentara semua. Ahlu sunnah wal jamaah, negara ahlu sunnah wal jamaah. Syukurlah ya Allah, di Makkah dikatakan boten wonten maulidan. Katanya beliau adalah seikhlas benar. Beliau ini adalah dilahirkan di kota Mekah, dikenal kabeh, biar kalian pun. Ini adalah anak susunya Habib Abuya Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Gak ada pondok dan lawang, li anaknya sampai kepindah ting hadis. Gak ada sangat sing agung, sangat alit pondok ini. Saat Muhammad Rasulullah. Nah, balik laptop. Kalau Allah salam Muhammad. Kalaupun ada di kota Mekah, di kota Madinah, mau lihat itu ini, jemblong sini dari polisi. Sembarang ketemu penjara. Ya, masya Allah, penjara. Orang-orang sudah buat undangan, ya, belek kambing, masya Allah, masak dan sebagainya. Ini dibilang ini haram bid'ah di Mekah, di kota Madinah. Di sini boten-boten, alhamdulillah. Pada acara tahun ini belek-belek itu wedhuse, ya. Sekarang, ya tahun apa terus benar, masya Allah, شوف سبحان الله. يعني في مكة والمدينة يوجد مولد لكن ليس مثل هذا الظاهر. هنا ظاهر والحكومة
تسمح لهذا، بل قد تشترك مع الشعب في الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أهل مكة والمدينة لو رأوا مثل هذه المناظر ما شاء الله في كل مكان، في كل مكان في إندونيسيا، في كل بقعة، في كل ساعة، بل في العالم كله أجمع، كله فرح بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Di Mekah ada maulidan, cuma bukan seperti ini. Katik salon, undang-undang uang, katik banner, apa macam-macam Indonesia gitu. Masya Allah, semangat. Di Mekah tidak ada, di Madinah tidak ada seperti ini. Kalaupun ada, itu silitan. Makanya kita harus syukur karena kita bisa memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أحوالنا ويطلع على شؤوننا، وقد قال في الحديث المشهور: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، تفعلون أشياء ينزل الوحي ليصحح وليبين أحكام هذه الأشياء التي تحدثونها. Jangan kira Kanjeng Nabi boten ngertos keadaan kita sekarang, tidak mengetahui keadaan umatnya sekarang. Nabi Muhammad ngertos 100%. Ya, tahu setahu-tahunya, sepenuhnya. Dengan apa keadaan umat-umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah disebutkan dalam salah satu hadisnya, hayat mamati khairun lakum. Hayati kehidupanku baik untuk kalian. Nek sampai yang ngelakoni sing sae, turun ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan ini terpuji. Kalau kalian wahai sahabat ya, melakukan sesuatu yang tidak selesai, turun ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala, niki hukumnya haram, niki hukumnya makruh dan lain sebagainya. Wa mamati khairul lakum. كيف يكون الممات خير لنا؟ ممات رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لنا. المقصود من هذا: تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله الحمد لله، وما رأيت من شيء استغفرت الله لكم. فإذا جميع أعمالنا من خير أو من شر تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان من خير فإن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد هذا الخير خيرا، يزيد هذا الخير خيرا بحمده وشكره إلى ربه. وهذا حمد من؟ حمد محمد صلى الله عليه وسلم على فعل من؟ على فعل أمثالنا. Dan seperti kehidupanku baik untuk kalian, begitu juga kematianku, sedoku, tilaku itu baik untuk kalian. Apa maksudnya kematiannya Nabi baik untuk kalian? Maknanya disodorkan semua perilaku, perbuatan, kelakuan, lakukan semua umatku kepada aku, kata Rasulullah. Kalau aku melihat umatku seperti ini, ayam tentrem, Habibie untuk sejarah, masya Allah, alhamdulillah, mungkin jadi ilmu yang manfaat. Ditambah Muhammad Ramadan terus, insya Allah harus ngomong, insya Allah ya tahun di majelis. Itu Nabi Muhammad SAW ngertos dan senang dan didoakan oleh Rasulullah SAW karena mengetahui keadaan umatnya itu ayam tentrem, istiqomah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kalau mengetahui ada salah satu umatnya itu melakukan sesuatu yang tidak baik, itu Nabi tahu dan Nabi memintakan ampun kepada mereka. Nabi Muhammad ngertos lek kita ngelakoni kelakuan sing saya diduak kok. Nabi Muhammad SAW mengatakan alhamdulillah, ini pujiannya siapa? Pujiannya Nabi Muhammad kepada Allah. Perilakunya siapa? Ibadahnya kita itu seperti apa agungnya? Sampai Nabi Muhammad bersyukur kepada Allah dengan perilaku kita. Dan kalau kita bermaksiat, Nabi Muhammad memintakan ampun kepada Allah. Nabi Muhammad memintakan ampun kepada Allah. Kita yang maksiat, kehidupannya Nabi baik untuk kita, kematiannya Nabi baik untuk kita. فانظر إلى هذا الاهتمام من سيد الأنام عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. هذا اهتمام بالغ، اهتمام حتى في حضرة البرزخ، في حضرة الملأ الأعلى عند ربه الجليل الأعلى سبحانه وتعالى.
kita perhatikan bagaimana pengorbanan dan kepedulian, perhatian Nabi kita kepada kita semua. Nabi kita, Nabi besar Muhammad, peduli kepada orang-orang yang lainnya, rembes kayak kita seperti ini. Nabi Muhammad peduli sama kita, sampai beliau sudah di alam barzah masih peduli sama kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. فإذا نحن قليل شوية ساعة ساعتين ثلاثة نجتمع نفرح بالنبي، نقرأ المولد، نقرأ سيرته، في محل القيام نقوم ونستحضر جماله ونستحضر ولادته أولا ثم جماله وكماله وخلاله وصفاته، ونبكي عندما نبكي. كانوا قديما يبكون عندما يذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر صفات القوم دمعي ذرف. Alhamdulillah, maka kita perlu sabar ketika kita duduk kempal seperti ini 1 jam, 2 jam, 3 jam. Alhamdulillah, perlu sabar, perlu syukur, karena ini adalah sesuatu yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang sini, tiang-tiang sini ini, kalau minuman kertas mau Kanjeng Nabi, udah nangis, geru-geru, kangen sama Rasulullah, cinta sama Rasulullah, rindu sama Rasulullah, seperti qasidah yang telah disebutkan oleh Ali Al-Habsyi di diwannya beliau, idza dzakartu sifatil qaum dan idarah, kalau aku sudah menyebutkan sifat-sifatnya para leluhurku, maka air mataku bercucuran. فهذا كل الحال الذي نفعله في هذا المجلس المبارك، بارك الله لنا ولكم، كله يعرفه محمد صلى الله عليه وسلم. Maka pengorbanan yang telah kita korbankan pada malam hari ini, tenaga, ide, pikiran, uang, apapun itu, Rasulullah SAW sudah mengetahui dengan apa yang telah kita korbankan. كل واحد منكم حضر في هذا المجلس مذكور عند حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. Setiap individu yang hadir di majelis ini telah absennya sudah ada di Rasulullah SAW. Fulan hadir, فلان بالفلان حاضر في هذا المجلس. namanya butuh jenenge fulan, bukan wonten sing jenenge fulan. Ini contoh kalau dalam bahasa Arab itu, kalau nggak disebutkan namanya pakai kalimat bu. Oh, ini Pak Agus bin Sukoyo dugi, ya, Mas Nur Salim dugi, Mas Dedi dugi, semua. Masya Allah. Ketua takmir siapa namanya? Ustaz رضوان حاضر مذكور عند النبي، صلوا عليه، اسمه مذكور عند النبي. من أنت حتى تذكر عند النبي؟ من نحن حتى نذكر عند الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ أي مقام، أي شيء أعطينا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نذكر أمامه، وهو حتى في برزخه يفكر فينا ويعتني بنا ويرعانا وينظر إلينا. صلوا على النبي محمد. semua yang hadir, ketua takmir semua itu Rasulullah mengetahui siapa yang hadir, siapa yang mengorbankan dirinya, peduli sama acara ini. Rasulullah di kuburan, Rasul di alam barzah mengetahui kita, memandang kita, peduli sama kita, mengetahui setiap pengorbanan yang telah kita korbankan kepada Nabi kita Muhammad SAW. يعني نختم هذه الجلسة بقصة تدل على أن الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يساويه أي شيء في الدنيا بحذافيرها. Yang sudah lapar semua, waktu sudah agak malam. Beliau mau menunjukkan kepada kita suatu kisah الذي يدل على أن الفرح بالنبي والسرور بالنبي والاشتياق للنبي هذا ما يساويه شيء في الدنيا أبدا. Yang menunjukkan bahwasanya senangnya kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad, bahagianya kita dengan acaranya Rasulullah SAW, itu adalah suatu pekerjaan, suatu amal yang tidak ada yang bisa menandingi, yang bisa mengungguli, menaiki, lebih afdal dari acara seperti ini. سمعت هذه القصة من أبي السيد محمد بن علي المهدي. Saya mendengarkan kisah ini dari guru saya, kata beliau, Hai Pak Abu yang Muhammad bin Ali bin Abbas al-Mahdi. هذه القصة كانت قبل دخول الإخوان الذين يبدعون أصحاب الموالد، قبل أن يتسلطوا على بلاد الحرمين. Kisah ini terjadi, peristiwa ini terjadi sebelum kota Mekah itu dikelabui, dikuasai oleh orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang membid'ahkan acara seperti maulidan, tahlil dan sebagainya. كان العادة في مكة
رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد يشتاق إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستعد لأجل أن يذهب إلى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. Orang Mekah singen kalau sudah dugi bulan Rabiul Anwar, musim semi. Rabi itu musim semi. Rabi yang penuh cahaya, Rabi yang penuh bunga, Rabi yang penuh kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyiapkan diri kita, mereka untuk pergi mendatangi Rasulullah SAW di kota Madinah. فكان في واحد ما عنده جمل كانوا يذهبون بالجمال ما في سيارات ما في طيارة ما في قطار. Wonten tiang setunggal badhe pergi ke kota Madinah, boten gak ada unta, ya, boten wonten apa inovasi semua, boten wonten. Ya, itu mereka orang satu ini boten gak ada unta untuk dipakai, ditunggangi, dikendarai untuk pergi ke kota Madinah. وما عنده الأجرة لكي يذهب إلى المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Boten gak ada atau untuk dijadikan bekal untuk pergi ke kota Madinah saja. سبحان الله لما تحركت همة شوف تحرك الهمة الوارد على قدر الهم الوارد على قدر الهم ما يرد إليك من الله سبحانه وتعالى من كرم من عطايا من فروضات على قدر همك. Ketika sifat kepedulian, semangat penggebu yang ada yang menggebu-gebu di hati orang tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberi anugerah ke orang tersebut. Kata beliau, sesuatu anugerah keutamaan yang bakal diberikan kepada kita tergantung semangat kita yang kuat dan istimewa. فسبحان الله جاء واحد رجل من أهل الخير ويعطي له جمل. Ada wonten yang Masya Allah loman diberi orang tersebut seekor unta. هذا الجمل ما هو كما دباب حقك هذا بيت ولا دباب اسمه فاريو ولا سيارة أليفينا ولا سيارة ايش هذا لا ما كما هذا مثل فيراري لامبورغيني Ini bukan غالي جدا نعم هذا كان يعني يفتدى بها الناس خلاص ما نطول في الكلام. Nah, unta ini regane larang, gak kayak Mio, gak kayak Vario, gak kayak napa? Gak ini. Larang, harganya larang unta itu bukan seperti didapatkan 10 juta, mahal harganya. تخيل انت نايم واحد يدق الباب عليك يقول لك يا سيدي خذ الفات خذ فيراري خذ لامبورغيني هل يوجد احد في الدنيا يفعل هذا؟ Bayang wae sampean tilem tenggene sampean wonten tiyang Bapak Assalamualaikum. Iya, Ustaz. Kula badhe apa namanya? Nyukani. Kula badhe nyukani sampean Ferrari. Mereka sumahan, Masya Allah. Ferrari apa? Ya opo anjir sampean ya opo? Seneng kok mboten. ما يصدق نفسه يقول لهم انا صاحي ولا نايم. Gak percaya sampean iki aku sing mimpi apa wis tangi. فهذا الرجل مثل هذا تخيل هذا الرجل جاء الواحد وقال له خذ جمل وهو يتمنى ان يكون عنده جمل لاجل ماذا؟ لاجل ان يكون عنده مال وفير لا انما لاجل ان يزور البشير النذير صلوا عليه. Orang ini bangun dari tidurnya sudah disukani unta tersebut, senang sekali, bukan untuk pergi dan menyombongkan diri aku duwe mobil, aku duwe, bukan. Dia hanya ingin gada unta tersebut hanya untuk bisa ziarah kepada Rasulullah SAW. فسبحان الله فرح وذهب الى المدينه وفي المدينه في الطريق هنا في الطريق حدث له ما ذكر مولانا الامام ابن تيبع. هذا ابن تيبع من المواد العجيبه من فهمها واستحضر معانيها يعني يستحضر تعظيم عظمه النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. Ketika beliau memulai perjalanannya ke kota Madinah, beliau disebutkan oleh Imam Abdurrahman Ad-Diba salatullahi malahat kawakib hada hadis itu seperti itu. Beliau mengatakan maulid Diba adalah maulid yang sangat agung. Siapa orang yang mengetahui maknanya dan menghadirkan apa isi kandungannya, orang tersebut bakal memiliki sesuatu yang sangat istimewa dari sisi Allah dan Rasulullah SAW. الجمل هذا عجيب شأنه كلما اقترب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزداد في النشاط يسرع ويعجل حتى يصل إلى مدينة رسول الله. Unta ini sangat
Ya, semakin cepat gerak unta tersebut sehingga dia bisa sampai lebih cepat kepada kota Madinah, yaitu masjidnya Rasulullah SAW. كلما لاحظه أنوار المدينة يسرع في المشي ويهب في المشي. Ketika melihat bangunan-bangunan yang ada di kota Madinah, lebih cepat lagi, lebih ngoyo lagi, lebih pokoknya belayu-belayu. فكيف وإذا به ينظر إلى قبة الخضراء، إلى قبة النبي محمد، وتلك القبة الخضراء وفيها محمد نوره يجلل وياهي. Ketika unta tersebut melihat kubbatul khadra, kubah yang warnanya hijau, lebih cepat dan pokoknya kayak biasanya sampai di TV iklani Jupiter MX ya kok. Wis kayak wis kurang lebih lah. Langsung wis pokoknya cepet ya Indonesia kalau unta ya insyaallah sakit ziarah Kanjeng Nabi. Maka Madinah saat hari ini saat Ramadan yang ini langsung masuk ke kota Madinah. ايش يقول ابن تيميه؟ الم ترها وقد مدت خطاها. الم ترها اي الم ترى النجائب صلاه الله ما لاحت كواكب على احمد خير من ركبا نجائب. النجائب يعني الجمال التي تحمل المسافرين، الجمال النجيبه، الجمال الكريمه العظيمه التي تحمل المسافرين الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الم ترها وقد مدت خطاها. مدت خطاها كلما اقتربت من رسول الله كلما اسرعت في المشي تشتاق محمد كانها تنهد وتقول محمد 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 محمد. صلى على النبي محمد. Semakin dekat kepada kota Madinah, semakin dekat dengan Masjid Nabawi Kubbatul Khadra, unta tersebut lebih cepat ya, lebih cepat larinya dan jalannya seperti yang telah disebutkan oleh Imam Abdurrahman Ad-Diba di mana beliau alam taraha wa qad maddat khutaha. Apakah kau tidak melihat kepada unta? Unta kalau dalam bahasa jamaknya Arabnya itu macam-macam. Ada jamal, kudu jamal nggih. Ustaz Jamal itu hati-hati sampean. Lek iki medeni wong Jawa-Jawa biasa gak. Ustaz Jamal, kurang ajar sampean lah. Jamal itu unta. Tapi kalau Jamal, nggih, apa nggih? Kalau wonten alif di mari ini, Jamal itu indah. Ustaz Jamal, ustaz yang indah. Habib Jamal, Habib sing ganteng. Nggih apa mboten? Jamal, wonten Jamal, wonten Naqah, wonten Ibil, wonten Najibah. Najaib jamak najibah. Najibah adalah onta yang membawa bekal-bekal orang yang mau bepergian jauh. Ya, duwe garasi. Kuat insyaallah najibah. Nah, apakah kau tidak melihat ketika najibah tadi Ibil, unta yang membawa bekal-bekal orang yang menaiki tersebut lari, ya, seperti kilat mendatangi Kubbatul Khadra. وهذا ليس بعجيب بل الأعجب من ذلك أنه يقول وسالت من مدامعها سحائب. كلما شهدت المدينة كلما شهدت القبة الخضراء يسيل من عينها الدمع. هذا الجمل الذي ليس له قلب ولا عين يسيل من عينه الدمع شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bukan hanya itu, unta yang dari Najibah tadi bukan hanya lari kepada Kanjeng Nabi, akan tapi dia menggelucurkan air matanya, kangen, kepingin lebih dekat kepada Rasulullah, nangis rindu, kepingin hadir di perserahannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فهذا الرجل عندما شاهد هذا الوضع يعني استغرب أول مرة يسافر. Orang ini yang dapat unta hadiah tadi bingung, ki unta mangan mati dong, jreng loh, jamu, aduh, macam-macam. Ini unta apa ini? Bingung orang tersebut. لكن لما وصلوا إلى باب المدينة كان في القديم كان يوجد هذا الباب قربان في المدينة، والباب الذي يدخل منه أهل مكة يسمى بباب العنبرية، والعنبرية بابها المأهول كما قال السيد القطبي. نعم، العنبرية لما وصلوا إلى هناك جميع أهل مكة الذي يسافر لما وصلوا إلى هذه المنطقة يطلق الجمل حقه في الصحراء، يطلقه في سبيل الله، خلاص يخلي سبيله ما يستقبل مرة ثانية. فتعجب الرجل ماذا أفعل أنا؟ لماذا يطلقون هذه الجمال؟ Orang ini ketika sudah mendekati kota Madinah, di kota Madinah itu gerbang-gerbangnya banyak. Sampai ke Kinang Wonggojoyo lewat Masjid Al-Kautsar, lewat gang situ bisa, lewat
Indomaret bisa, lewat Ngapen bisa, muter. Nah di Mekah juga seperti itu. Kalau orang di Madinah, kalau ada orang yang datang ke kota Madinah dari Mekah, itu ada gerbang Ambaria. Ambaria adalah salah satu nama minyak wangi yang sangat harum. Nah ketika dia mau masuk Madinah, melihat orang-orang yang mau melebur kota Madinah itu ikut, yakni membebaskan unta-unta yang dimiliki. Wis kamu semua bebas, wis kudu anu. Karena kau sudah mengantarkan diriku ke kota yang nabiku, wis saya bebaskan engkau wahai unta-unta untuk Allah Subhanahu wa taala. Unta-unta itu pergi. Mereka masuk ke kota Madinah dalam keadaan لماذا يتركون هذه الجمال؟ هذه الجمال غالية. واحد يعطينا الفرق بين كذا تدور في الصحراء، ما يمكن هذا له معنى وله ذوق وله شهود. ما هو هذا المعنى وما هو هذا الشهود؟ وهو أن هذا الجبل كان السبب في وصوله إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولسان حالي يقول كما قال الشاعر: وإذا المطي بلغنا بنا محمدا صلوا عليه فظهورهن على الرجال حرام. وإذا المطي بلغنا بنا محمدا، يعني إذا المطي، إذا الجبل هذا بلغنا يعني وصلنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الجبل خلاص حرام عليه بعد ذلك، ما أستعمله مرة ثانية، لأن هذا الجبل ذا شأن عظيم حيث أوصلني إلى رجل شأنه عظيم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Peristiwa seperti sangat agung, dan ini adalah ada makna yang tersembunyi dalamnya, bahwasanya mereka itu mengungkapkan, melampiaskan sifat syukurnya kepada Allah terhadap yang mana dengan unta tersebut bisa mengantarkan dirinya untuk ziarah ke pasangannya Rasulullah SAW. Makanya orang-orang itu membebaskan semua unta-unta tersebut karena menjadi perantara sampainya mereka kepada Rasulullah SAW. باختصار شديد هذا الرجل رجع إلى مكة، ثم في السنة القادمة لما دخل ربيع الأول اشتاق إلى أن يذهب إلى المدينة، ما عنده جمل ثاني، ما في أحد يعطيه جمل ثاني. Singkat cerita, seperti kemudian ini apa yang sudah terus sebut sehingga ini tak sebantu kalau kata. Singkat cerita, tahun besok ya datang Rabiul Awal, kangen lagi kepingin pergi ke kota Madinah, dia Munawwarah ya. Untanya sudah dibebaskan, pergi ke kota Mekah, tidak mempunyai unta. Datang Rabiul Awal tahun setelahnya kepingin pergi ke kota Madinah, bahkan nggak ada unta. Subhanallah, في تلك الليلة التي يعني يشتكي إلى زوجته فإذا في الليل في منتصف الليل واحد يضرب قلبه. Curhat ambek adik kepinginan adik bojo adik kepinginan Madinah ini gak lama ketika tidur dok assalamualaikum dibuka kata assalamualaikum diketuk pintu kamu buka pintu. قام فتح الباب فإذا الذي يترك الباب الجمل الذي في الله شكينا ما Itu sebabnya betul-betul assalamualaikum. Sebabnya apa? Sing ketok-ketok unta sing dibebaskan tahun kemarin. Sallallahu alaihi wasallam. شوف هذا الجمل هذا الذي سبحان الله صلى على النبي محمد يعرف ويحس الله سبحانه وتعالى يرسله إلى رجل يعرف أن قلبه مملوء بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الجمل الذي استعمل للوصول إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرسله إليه إلى الله سبحانه وتعالى لكي يذهب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Makanya kalau assalamualaikum sehingga ketok unta lagi assalamualaikum pinggir ini jiwa dia unta yang kemarin dibebaskan datang lagi ketok-ketok. Ayo tak antar memang pesantren Kanjeng Nabi. Unta hewan binatang gak duwe ati, gak tau gak iso bayar gak iso apa-apa. Mengetahui orang ini loh rumahnya orang yang cinta sama Nabi. Ini loh sosok yang hatinya penuh dengan rindu kangen cinta sama Rasulullah SAW. Unta tersebut mengetahui rumah dari orang tersebut. هذا الجمل يعرف عنوان صاحبه من غير شر، ما في شر.
Unta ما في بوغل ماء ولا بوغل يحزنون. Unta ero gerione iya sih. Kalau kemarin ke Madinah, gak kate serlok, gak kate kebeluan, gak kate serlok. سبحان الله. فذهب به وأطلقه عندما وصل المدينة أطلقه مرة ثانية. Nah, Madinah mana ini? Sampai Madinah dibebaskan lagi. فلما جاء العام الثالث، العام الثاني ولا الثالث؟ الثالث. الثالث، العام الثالث الرجل قد توفي قبل أن يدخل ربيع الأول. Tahun ketiga, tahun pertama ke Madinah, tahun kedua ke Madinah. Nggih. Grepe teko. Nggih, unta iki grepe Masya Allah. Diantre kalau ya tahun ketiga belum sampai umur orang tersebut sampai mabuk Rabiul Awal sampun saya tetap sampun tiba. توفي الرجل في الليلة التي كان عادته يشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجته في منزله أرملة ما عندها صاحب، فإذا طالب يطلب في الليل فتفتح الباب فإذا الجمل يرجع مرة ثانية. Datang Rabiul Awal, orang tersebut sudah disemayamkan, istrinya rondo seakan ya turu dewean. Masya Allah, dok betul-betul assalamualaikum. Dibuka no bengi-bengi, unta itu kemana? Rabiul Awal, ayo ke Madinah. Istrinya, suaminya sudah meninggal, istrinya membuka. Unta yang tahun kemarin dulu datang untuk dijemput orang tersebut. Subhanallah. صلى على النبي محمد. هذه المرأة تبكي، فلما رأى الجمل هذه المرأة تبكي عرف أن الرجل توفي، فهام على وجهه لا يعرف أين يذهب. هو ما يعرف العلامة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في درب هذا الجمل هو منزل هذا الرجل، غير هذا ما يعرف. فهام على وجهه لا يعرف أين يذهب. Ketika melihat perempuan istri, ketika melihat unta nangis, seakan unta ini gak ono sing iso ngenterno unta iku nang Madinah. Ketika itu unta menangis juga karena mengetahui bahwasanya sang suami sudah meninggal. Unta senang bahagia karena berkatnya orang laki yang telah meninggal, yang terdengar berkatnya unta tersebut bisa ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangkane nangis ditinggal seto nangis unta ini. Nangis karena mengetahui istrinya sudah mati. Subhanallah. ففي الصباح قال أهل مكة أنهم وجدوا هذا الجمل مات على قبر صاحبه. La ilaha illallah. Merinding Bapak. Allah hakikat baru pertama kali dengan kisah ini. Masya Allah. Sampai kali nggih, bisa nggih. Kepengen gini. Paginya orang Mekah melihat bahwasanya unta itu sudah menjadi bangkai. Di mana jatuhnya? Meninggalnya di mana? Di kuburan orang yang meninggal lagi yang setiap hari pergi ke kotanya Rasulullah SAW. Cocok, tentunya lanten kena ambu unta ini Pak. Di mana kuburan orang lagi? Datang kuburannya sama Allah cabut rohnya. Meninggal di atas kuburan sosok lelaki yang telah mengantarkan dia ke kota Rasulullah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلبنا مثل قلب هذا الجمل. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, moga sekarang kita lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hati yang hadir seperti hati jamal, hatinya unta. أن يجعل قلبنا مثل هذا الجمل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Seperti untanya unta, hati kita seperti hatinya unta tersebut yang telah mencintai Rasulullah SAW. ويحب من يحب رسول الله صلى الله عليه Dan وسلم. cinta dengan siapa yang cinta kepada Rasulullah SAW. ويشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kangen sama Rasulullah SAW. ويشتاق إلى من يشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rindu kepada orang yang telah rindu kepada Rasulullah SAW. ولا يخرجنا من هذا المجلس إلا بذنب مغفور Semoga kita nggak keluar dari majelis ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah SWT. وعمل مبرور Amal kita diterima oleh Allah SWT. وفرح يدوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bahagia yang langgeng abadi kepada Allah Subhanahu wa taala. في خير الله وعافية. هذا والعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dalam keadaan yang sehat sentosa, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa beliau sampaikan, dan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.